السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ ہم لسان القرآن کا پہلا جز پڑھ رہے ہیں۔ تو کل ہم نے اس کی پہلی ایکسرسائز جو ہے وہ کر لی تھی۔ ہم نے کہاں تک پڑھ لیا تھا؟ مثنیٰ کے اعراب پڑھ لیے تھے۔ جی، کل ہم نے کہاں تک پڑھ لیا تھا، کسی کو پتا ہے؟ ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا۔ اچھا، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے ہم نے کہاں تک پڑھا تھا؟ سر مثنیٰ جمع کے علاوہ ہم نے پڑھ پڑھ لیے لیں، تھے اور مال مکسر پڑھ لیے تھے، سالم پڑھ لیے تھے۔ جمع اچھا، مثنیٰ کے اعراب ہونے پڑھ لیے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جمع کے اعراب ہم نے یہ جمع بھی پڑھ لیا تھا۔ مکسر پڑھ لیا تھا۔ تو اب جمع سالم کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جمع سالم اور اس کے اعراب کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جمع سالم کے اعراب کی طرف آ جاتے ہیں اب۔ اعراب الجمع المکسر، جمع مکسر کے اعراب بالکل اسی طرح ہوں گے جس طرح مفرد اسم کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو مفرد اسم ہوتا ہے وہ دمہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک منٹ میں اس کو چلیے، جو مفرد اسم ہوتا ہے وہ دمہ کے ساتھ مرفوع ہوتا ہے اور فتح کے ساتھ منصوب ہوتا ہے اور کسرہ کے ساتھ مجرور ہوتا ہے۔ تو جو جمع مذکر یہ ہے، جو جمع مکسر ہوتی ہے، جمع مکسر جو ہوتی ہے اس کے اعرابی بالکل مفرد والے اسم کی طرح ہوں گے۔ یہی اصل ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی اصل ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اس سے جب کبھی استثناء ہوگا تو اس کی وضاحت جو ہے وہ پھر آ جائے گی اگلے سبقوں میں۔ جمع سالم ہے وہ جمع جس میں مفرد اسم کے حروف کی ترتیب جو ہے وہ برقرار رہتی ہے، حروف کی جو ترتیب ہوتی ہے وہ برقرار رہتی ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، جمع المذکر، مذکر سالم، اس کو ہم مذکر سالم بھی کہتے ہیں، اور جمع المؤنث السالم، اس کو ہم مؤنث سالم بھی کہتے ہیں۔
تو اس کی دو قسمیں ہیں، اس کے ہم اعراب کو پڑھتے ہیں. پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے بنتے ہیں. مسلمون ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے ہم واو اور نون کا اضافہ کر دیتے ہیں. مسلمون کے بعد ہم واو اور نون کا اضافہ کر دیتے ہیں. واو سکون کا ہوتا ہے اور جو نون ہوتا ہے اس کے اوپر فتح ہوتا ہے. اور اس کا دمہ جو ہے وہ تنوین اس کی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کی تنوین جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو یہ مسلمونا ہو جاتا ہے. واو کو اپنے سے پہلے دمہ چاہیے ہوتا ہے. واو کو اپنے سے پہلے دمہ چاہیے ہوتا ہے تو اس لیے جو ہے میم کے اوپر دمہ ہی رہے گا. تو یہ مسلمونا ہو جائے گا. دو سے زیادہ مسلمان. صالحون کے ساتھ واو اور نون لگایا تو یہ صالحونا ہو گیا. آخر میں اونا کی آواز آتی ہے. مسلمونا صالحونا. اور محمد واو اور نون کے ساتھ محمد دونا، یعنی دو سے زیادہ محمد نامی اشخاص. تو یہ جو پراپر ناؤن ہوتے ہیں، جو کسی کے نام ہوتے ہیں، ان کی جمع بھی جو ہے وہ اسی طرح ہی بنتی ہوتی ہے. جمع مؤنث سالم وہ جمع جو مفرد اسم کے آخر میں الف اور تا مفتوحہ بڑھا کر بنائی جاتی ہے. آخر میں ایک الف لگائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک تا جو ہے مفتوحہ ہوتی ہے. تا کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ تا کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ یہ مفتوحہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مفتوحہ نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے. مفتوحہ تو فتح والی ہوتی ہے. مفتوحہ تو فتح والی ہوتی ہے. اور یہاں پہ ہم جو تا بڑھا رہے ہیں اس کے اوپر تو دم ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو جو ہم تا بڑھاتے ہیں اس کے اوپر تو دم ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مفتوحہ نہیں ہے. یہ تا جو ہے یہ جو ہے مضمومہ ہے. اس کے اوپر دمے والی تا ہے یہ. تو مسلماتن سے مسلم ماتن ہو جائے گا. اس کو ہم لمبا پڑھیں گے، اس کی آواز کو ہم لمبا کریں گے. اور یہ مسلماتن ہے اس کو ہم لمبا نہیں کریں گے، اس کو ہم چھوٹا کر کے پڑھیں گے. مسلماتن. ان دونوں میں بس لمبے کا اور چھوٹے کا کر کے پڑھنے کا ہی فرق ہے. اس کے علاوہ ان دونوں میں اور کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ مسلماتن ہو جائے گا، دو سے زیادہ مسلمان عورتیں. بقراتن، اس کے بعد آتن لگ گیا تو بقراتن ہو جائے گا، الف اور تا کا اضافہ ہو جائے گا. صالحاتن نیک عورت، صالحاتن ہو جائے گا. دو سے زیادہ نیک عورتیں. معلماتن، معلماتن ہو جائے گا. دو سے زیادہ استانیہ. کلمتن، اور اس سے کلماتن ہو جائے گا. دو سے زیادہ جو ہے وہ کلمات یا لفظ. الف اور تا دراصل اسم مفرد کے حرف اصلی کے بعد بڑھاتے ہیں. یہ جو الف ہوتی ہے اور یہ تا ہوتی ہے، اسم مفرد کے جو حروف اصلی ہوتا ہے، آخری حرف جو اصلی حرف ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے بڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے. نہ کے تائے مدورہ کے بعد. اس کی جو تائے مدورہ یا تائے مربوطہ ہوتی ہے اس کے بعد نہیں بڑھاتے، کیونکہ ہم نے اصل جو ہوتا ہے اس سے اس کا جو ہے وہ بنانا ہوتا ہے. تو اصل اس کا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ معلمون ہے، ٹھیک ہے. اس کو معلمون ہے. تو اصل تو یہ معلمون ہی ہے. ہم نے اس کو مذکر اسم سے مونس بنایا ہے. ہم نے مذکر اسم سے اس کو مونس بنایا ہے. تو جب اس کی ہم جمع بنائیں گے تو جو اس کے اصلی حروف ہوں گے، میم عین لام میم،
تو یہ آخری اصلی حروف ہوگا، اس کے بعد الف اور تا لگائیں گے، اس کے بعد الف اور تا آ جائے گا۔ اس تائے مربوطہ کے بعد جو ہے وہ الف اور تا نہیں آئے گا۔ اچھا اچھا، یہ تائے مربوطہ جو ہوتی ہے یہ زائد ہوتی ہے، یہ جو تائے مربوطہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ زائد ہوتی ہے، یہ ایکسٹرا ہوتی ہے، یہ ہم صرف مونس بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جمع مونس عاقل اور غیر عاقل سب کے لیے آتی ہے، جو جمع مونس ہوتی ہے عاقل اور غیر عاقل سب کے لیے آتی ہے، ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا کل، ٹھیک ہے۔ آج ہم نے اس کے اعراب پڑھنے ہیں۔ جمع مذکر سالم کے جو اعراب ہیں پہلے ہم اس کو دیکھیں گے۔ اس کی مثال ہے المعلمون حاضرون، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ المعلمون حاضرون یہ مرفوع ہے، یعنی کہ اساتذہ جو ہیں وہ حاضر ہیں۔ قبلت المعلمین، میں جو ہے اساتذہ سے ملا، قبلت المعلمین میں اساتذہ سے ملا، تو یہ آخر میں اینا کی آواز آتی ہے۔ سلمت علی المعلمین، میں نے اساتذہ کو سلام کیا، تو قبلت المعلمین اس میں یا اور نون ہے آخر میں، اور یہ منصوب ہے۔ سلمت علی المعلمین، علی حرف جر ہے، اور اس کی وجہ سے المعلمین جو ہے یہ مجرور ہو گیا، تو مجرور حالت میں بھی یا اور نون ہی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، مجرور حالت میں بھی یا اور نون آ رہا ہے، اور منصوب حالت میں بھی یا اور جو ہے وہ نون آ رہا ہے، تو اس کی بھی مجرور اور منصوب جو حالت ہوتی ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے، یہ منصوب حالت میں بھی اور یہ مجرور حالت میں بھی ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ منصوب کس کے ساتھ ہوگا اور مرفوع کس کے ساتھ ہوگا؟ یہ واو کے ساتھ مرفوع ہوگا۔ معلمون اگر واو ہے تو یہ مرفوع ہے، ٹھیک ہے، یا کے ساتھ یہ منصوب ہو جائے گا، یا ہے تو یہ منصوب ہے اگر یہ مفعول بن رہا ہے، اور اگر یا ہے اور اس سے پہلے حرف جر ہے یا یہ مضاف الیہ بن رہا ہے تو یہ مجرور ہو جائے گا، تو یہ مجرور بھی یا کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اس کی شرح تفصیل کیا ہے؟ جمع مذکر سالم جب کلام میں مرفوع واقع ہوگا، جب کسی جملہ میں یہ مرفوع ہوگا تو واو کے ساتھ آئے گا، اس نے واو کے ساتھ آنا ہے اگر یہ فائل بن رہا ہوگا، یعنی اس کے رفع کی حالت واو ہوگی، جیسے جملہ پہلے جملے میں ہم نے دیکھا، اور نصب اور جر کی حالت میں اس کی یہ واو یا سے بدل جائے گی، واو جو ہے وہ یا میں بدل جائے گی جب وہ منصوب ہوگا یا جب وہ مجرور ہوگا، دونوں حالتوں میں وا جو ہے وہ یا میں واو جو ہے وہ یا میں بدل جائے گی، جیسے کہ جملہ دوسرا اور تیسرا تھا ہم نے اوپر پڑھا تھا۔ گویا نصب اور جر دونوں کی علامت یا ہے، نصب اور جر دونوں کی علامت کیا ہے؟ وہ یا ہے، جمع مذکر سالم کی۔ مثنیٰ اور جمع مذکر سالم دونوں منصوب اور مجرور ہونے کی حالت میں یا کے ساتھ آتے ہیں، ان میں اپنے فرق سمجھنا ہے کہ فرق کیسے آپ کو پتہ لگے گا۔ مثنیٰ اور جمع مذکر سالم دونوں منصوب اور مجرور ہونے کی حالت میں یا کے ساتھ آتے ہیں۔ مثنیٰ ہوگا تو جب منصوب ہوگا تو یا آئے گا،
جب وہ مجرور ہوگا تو یہ آئے گا. جمع مذکر سالم بھی جب مجرور ہوگا یا منصوب ہوگا تو یہ آئے گا. تو فرق کیسے کرنا ہے؟ لیکن فرق یہ ہے کہ مثنیٰ کی یا سے پہلے والے حرف پہ فتح ہوگا. مثنیٰ اس یا جو ہے اس سے پہلے فتح ہوگا، اور اس کے نون کے نیچے کسرہ ہوگا. اس کی جو نون ہوتی ہے اس کی نون کے نیچے کیا ہوتا ہے؟ کسرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مسلم مینی. ٹھیک ہے. تو یا سے پہلے کیا ہے؟ میم ہے، میم کے اوپر فتح ہے، میم کے اوپر فتح ہے، اور نون کے نیچے زیر ہے. مسلی مینی، صالح عینی. یا سے پہلے ہا ہے، ہا کے اوپر فتح ہے اور نون کے نیچے زیر ہے. تو اس سے آپ نے جو ہے فرق جو ہے اس کو سمجھنا ہے. یہ لکھنے میں ایک جیسے ہی ہے. دیکھیں اگر ان کے اوپر اعراب نہ ہو تو یہ مسلم مینی اور مسلم مینا اور صالحین اور صالحینہ لکھنے میں ایک جیسے ہی ہیں. اگر ان کے اوپر ہم اعراب نہ لگائیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو اس کو کیسے سمجھنا ہے؟ اس کے اعراب سے سمجھنا ہے، اس کی حرکت سے سمجھنا ہے کہ اس کے اوپر کیا کیا حرکت آ رہی ہیں. تو مثنیٰ کا یا سے پہلے جو حرف ہوگا اس کے اوپر فتح ہوگا اور نون کے نیچے زیر ہوگی، جبکہ جمع مذکر سالم کی جو یا ہوگی اس سے پہلے جو حرف آئے گا اس پر کسرہ ہوگا، اور جو نون ہوگا اس پر فتح ہوگا. نون پر فتح ہوگا. مثلا مسلمین، یا سے پہلے میم ہے، میم کے نیچے زیر آ رہی ہے، یا کے بعد نون ہے، نون کے اوپر فتح آ رہا ہے. مسلمین. صالحین، یا سے پہلے ہا ہے، ہا کے نیچے زیر آ رہی ہے اور نون کے اوپر فتح آ رہا ہے. تو یہ فرق ہے مثنیٰ اور جمع مذکر سالم کے اعراب میں. اب جو ہے اس کے بعد اعراب ہے جمع مؤنث سالم کے. الطالبات زکیاتن. تو یہ زکیاتن جو ہے یہ اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے ہم. اینڈ الطالبات اس کو بھی لمبا کریں گے کیونکہ آگے جو ہے وہ لانگ واول ہے. الطالبات زکیاتن مرفوع ہے، آخر میں الف اور تا آ رہا ہے. تو یہ زکیتن جو ہے یہ جمع مذکر سالم ہے، اور الطالبات بھی جمع مذکر سالم. تو جب جو ہے وہ جو اس کا سبجیکٹ ہوتا ہے، جو اس کا مبتدا ہوتا ہے، اگر وہ جمع جمع مؤنث سالم ہے تو اس کی جو خبر ہوگی یا پریڈیکیٹ ہوگی وہ بھی جمع مذکر سالم ہوگی. اس لیے اس کی جو خبر ہے یا پریڈیکیٹ ہے وہ بھی جمع ہے، جمع مؤنث سالم، سوری، جمع مؤنث سالم ہوگی. اسی طرح البقرات الف اور تا کے ساتھ آ رہا ہے. سمینات. ٹھیک ہے. البقرات سمینات. تو اس میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ الف اور تا آ رہا ہے. تو جب مرفوع ہوگا تو آتن کی آواز آئے گی. مرفوع ہونے کی حالت میں یہ آتن کی اس میں آواز جو ہے وہ آتی ہے. اور جب جو ہے یہ منصوب ہوگا تو پھر کیسے ہوگا؟ پھر جو ہے آتن کی جو ہے وہ آواز آ جاتی ہے. تو طالبات زکیات، پہلے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں. طالبات ذہین ہیں. البقرۃ سمینات، گائے جو ہیں وہ موٹی ہیں. ٹھیک ہے. سمینہ کہتے ہیں موٹے کو.
तो ये समीनातुन यानी कि मोटी हैं। अच्छा जी। कबलतु तालिबाती। कबलतु तालिबाती। मैं मिला। कबलतु मैं मिला। तालिबाती जो है तालिबात से। मिलने वाला मैं हूं। काम मिलने का हो रहा है। और किन से मिला जा रहा है? तालिबात से, तो ये मंसूब हो जाएंगे। ये ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, ये मफूल भी बन जाते हैं। तो ये जो है यहाँ पे मंसूब हो जाएगी। और मंसूब होने की हालत में ये जो है इसके नीचे जेर आती है। इसी तरह अशराइतुल बकराती, मैंने गाय खरीदी। मैंने गाय खरीदी। तो ये जो है अशतराइतु, मैंने खरीदी, क्या खरीदी? मैंने गाय खरीदी। तो गाय को खरीदा जा रहा है, गाय जो है ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, ये जो है मफूल भी बन जाता है। तो ये मंसूब है। तो इसके नीचे जब मंसूब होता है तो वो कसरा होता है। हालांकि हमने ऊपर क्या पढ़ा है कि इसम जब मंसूब होता है तो फतह लेता है, लेकिन जमा मुअन्नस सालम जो होती है, जब ये मंसूब होती है तो ये कसरा लेती है। उसके बाद सल्लम टू अल तालिबाती, मैंने तालिबात को सलाम किया। तो अला हरफ जर है, तो अल तालिबाती ये इसम मजरूर हो जाएगा। तो कसरा की हालत में ये वैसे ही कसरा लेते हैं। नजर तू इलल बकराती, मैंने गाय की तरफ देखा। जमा जो है गाय, गाय जो है अब उसका जमा अब वो कर लें आप, ठीक है। की तरफ, गायों की तरफ। गायों की तरफ देखा। ठीक है। तो ये इला की वजह से ये जो है ये मजरूर हो जाता है। तो जमा मुअन्नस सालम जो है वो जब मंसूब होता है या उसके बाद मजरूर होता है तो वो कसरा लेता है। तो इसकी भी मंसूब और मजरूर की हालतें एक जैसी होती हैं। तो ये कुछ चीजें जो है ये आपको समझाने के लिए जो है ना वो यहाँ पे की गई हैं। ठीक है, हो सकता है आपको इसमें कुछ चीजें हैं वो थोड़ी बहुत गलत भी नजर आए, क्योंकि अभी आपने इसको पढ़ा नहीं है वहां तक। तो जो गैर आकिल होते हैं ना, जो गैर आकिल होते हैं, ठीक है, तो उसको जो है जब आप आगे पढ़ेंगे तो वहां जाके आपको खबर आ जाएगी। तो गैर आकिल की जो जमा होती है ना वो मोनस वाहिद होती है। गैर आकिल की जमा मोनस वाहिद के बराबर होती है। और उसके साथ इस्मुल इशारा, उसकी सिफत, उसकी खबर, हर चीज जो है वो मोनस वाहिद आती है। तो अगर हम जो है जी सर। इसकी टेक्निकल चीज को देखें तो अल बकरा तो ये गैर आकिल है और गैर आकिल की जमा है। तो इसके साथ जो है समीनातुन होना चाहिए। समीनतुन। ठीक है, इसके साथ समीनातुन होना चाहिए। जी सर। मोनस वाहिद समीनातुन नहीं बनता। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ आपको समझाने के लिए जो है वो एक मिसाल ले आए हैं। तो उन्होंने इस चीज को जो है, हालांकि इसके बदले में कोई और भी मिसाल लेके आ सकते थे, ताकि ये जो है इस तरह की गलती जो है वो ना करनी पड़ती। तो ये सिर्फ समझाने के लिए आपको जो है ये ऐसे कहा गया है। ठीक है। तो जब आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तो फिर जो है सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो असल में ये ऐसे है, अल बकरातु समीन नातुन, गाय मोटी है। तर्जमा जमा का ही करना है हमने, इसका तर्जमा जमा का ही होगा। तो लेकिन ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। ठीक है। तो इस वजह से जो है ये मिसाल यहाँ पे लाई गई है।
شرح و تفصیل کیا ہوتی ہے؟ جب مؤنث سالم حالت رفع میں دمہ کے ساتھ آتی ہے، جیسے مجموعہ الف اور با میں جملہ ایک میں حالت نصب میں کسرہ کے ساتھ آتی ہے، جیسے مجموعہ الف اور با میں، اور جملہ دو میں جمع مذکر سالم کی جو ہے وہ اوپر بات ہو رہی ہے، اور مؤنث سالم ہے، جمع مؤنث سالم حالت رفع میں دمہ کے ساتھ آتی ہے، جیسے ہم نے یہ اوپر مثالیں دیکھی ہیں، الطالبات زکیات البقرات سمینات، تو اس کے اوپر دمہ آتا ہے، جیسے وہ اوپر والے ہم نے جو ہے وہ مثالیں دیکھی ہیں پہلے والی میں۔ اب دوسرے والی میں کیا ہوتا ہے کہ حالت جر میں بھی، حالت نصب میں جو ہے یہ کسرہ، کسرہ. حالت نصب میں جب ہوں گے تو یہ کسرہ آ جائے گا، جیسے کہ دوسری مثال ہے قبلت طالبات اشتريت البقرات، اس کے بعد اور حالت جر میں کسرہ جو ہے لیتا ہے، حالت جر میں بھی پیسے دیے، چلو کر دینا، تھوڑے بہت پیسے اور حالت جر میں بھی کسرہ آتی ہے، جیسے مجموعہ الف اور با میں جملہ، جو تیسرا جملہ ہے، معلوم ہوا کہ مؤنث جمع مؤنث سالم میں نصب اور جر دونوں کی علامت جو ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی، یہ تیسرا دیکھ رہے ہیں، سلمت علی الطالبات نظرت الی البقرات۔ اب آگے چلتے ہیں، تعداد کے اعتبار سے اسم کی تین قسمیں ہوتی ہیں، تعداد کے اعتبار سے اسم کی تین قسمیں ہوتی ہیں، یا تو وہ مفرد ہوتا ہے، یا مثنیٰ ہوتا ہے، یا جمع ہوتا ہے، یہ یعنی کہ اس کا خلاصہ بیان ہو رہا ہے جو ہم نے اوپر پڑھ چکے ہیں۔ مفرد اسم وہ ہے جو ایک چیز پر دلالت کرے گا، مثنیٰ وہ اسم ہے جو چیزوں پر دلالت کرے گا، جو دو چیزوں پر دلالت کرے گا وہ مثنیٰ کہلائے گا۔ مثنیٰ مفرد اسم کے آخر میں الف اور نون کا اضافہ کرنے سے بنتا ہے۔ تیسرا ہے جمع، وہ اسم ہے جو دو سے زیادہ چیزوں پر دلالت کرے گا، اس کی دو قسمیں ہیں، جمع مذکر، جمع مکسر اور جمع سالم۔ جمع سالم کی پھر آگے دو قسمیں بتائی ہیں، جمع مذکر سالم ہے اور جمع مؤنث سالم ہے، کیا؟ تو یہ قاعدہ جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ مفرد اور جمع مکسر، مفرد اور جمع مکسر جو ہوتے ہیں ان کی اعرابی حالتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، مفرد اور جمع مکسر یہ دونوں ہی دمہ کے ساتھ مرفوع ہوں گے، فتح کے ساتھ جی سر. منصوب ہوں گے، جی. اور کسرہ کے ساتھ یہ مجرور ہوں گے۔ مفرد اور جمع مکسر جو ہے جمع مکسر، جبکہ جو مثنیٰ ہے الف کے ساتھ مرفوع ہوگا، مثنیٰ الف کے ساتھ مرفوع ہوگا اور یا کے ساتھ منصوب اور مجرور ہوتا ہے، اگر الف کی بجائے یا ہوتا ہے تو یا تو منصوب ہوتا ہے یا وہ مجرور ہوتا ہے۔ تیسرا ہے جمع مذکر سالم واو، یہ واو کے ساتھ مرفوع ہوتے ہیں، جیسے محدثون، صالحون، مسلمون، ٹھیک ہے، اور یا کے ساتھ منصوب یا مجرور ہوتے ہیں، مسلمین، صالحین، ٹھیک ہے۔ جمع مؤنث سالم یہ دمہ کے ساتھ مرفوع ہوتے ہیں اور کسرہ سے منصوب اور مجرور ہوتے ہیں، تو جب یہ منصوب ہوں گے
تو یہ کسرہ لیں گے، اور جب یہ مجرور ہوں گے تب بھی یہ کسرہ لیں گے. تو یہ ایکسرسائز ہے. ہم ایکسرسائز کی طرف جاتے ہیں. ان کا ہم نے مثنیٰ بنانا ہے. تو مثنیٰ بنانے کا طریقہ ہم نے جو ہے وہ پڑھا ہے. کیا کرتے ہیں کہ الف اور نون جو ہے وہ لگا دیتے ہیں، تو یہ مثنیٰ بن جاتا ہے. اور اس سے الف سے پہلے جو حرف ہوتا ہے اس کے اوپر فتح دے دیتے ہیں، یدانی. اور یہاں پہ نون کے نیچے زیر ہوتا ہے مثنیٰ میں، اور جمع مذکر سالم میں یہی فرق ہوتا ہے کہ مثنیٰ میں الف سے پہلے جو حرف ہوتا ہے اس کے اوپر فتح ہوتا ہے، اور جو نون ہوتا ہے اس کے نیچے زیر ہوتی ہے. اور جو جمع اس کے بعد مذکر سالم ہے، اس میں وہ جب ہوتا ہے یعنی کہ منصوب ہوتا ہے تو یہ یا ہوتا ہے، تو پھر اس کو یہ یا میں بدل جاتا ہے. جب منصوب یا مجرور ہوگا تو یہ دائی نہیں ہو جائے گا، تو یا سے اوپر جو ہے وہ یا سے پہلے فتح آ جائے گا اور نون پہ کسرہ آ جائے گا. جبکہ جمع مذکر سالم میں جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ یا سے پہلے زیر آتا ہے اور نون کے اوپر فتح آتا ہے، تو ان دونوں میں یہ فرق ہے. تو یدن ہاتھ، اور اس کی جو ہے مثنیٰ ہو جائے گی یدانی دو ہاتھ. تو بیتن کی جمع کیا ہوگی؟ جی، بیتان. بیتان کیا ہوتا ہے؟ بیتانی. ہاں بیتانی. 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 ٹھیک ہے، بیتانی. نون کے نیچے زیر ہوتی ہے. دو گھر. جنتن، جنتانی. جنتانی ہو جائے گا، الف لگا دیں گے اور نون لگا دیں گے. جنتانی کیا مطلب ہو گیا؟ دو جنتیں. دو دو جنتیں جنت. ہو گئی ہیں، دو باغ ہو گئے. کمن، کمانی. کمن کس کو کمانی. کہتے ہیں؟ کمن. نہیں معلوم سر. بیگ. کیا ہوتا ہے سر؟ بازو کو کہتے ہیں. پاگلوں کو. اچھا. بازو کو، بازو کو. دوبارہ بولیں گے سر، آواز بہت ہلکی آ رہی ہے. بازو کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. بازو کو. ٹھیک ہے سر. ہاں، جو سلیو ہوتے ہیں نا آپ کے شرٹ کی، جو جی جی سلیوز سر، ہوتی ہیں، سمجھ گیا. سمجھ ہاں گیا اس کو، سر. اس کو کہتے ہیں. جی سر. تو یہ کمانی. ٹھیک ہے، دو بازو دو یا بازو. دو سلیوز ہو گئے. رجلن ایک آدمی، دو رجلانی آدمی. رجولانی. دو دو آدمی. آدمی. زمیل، زم... زمیلانی. زمیلان. رومال کو تو نہیں کہتے سر؟ کس کو کہتے ہیں؟ رومال. رومال. نہیں نہیں، رومال کو نہیں کہتے. زمیلانی کا کیا مطلب ہے؟ دو کلاس فیلو. دو کلاس فیلو. دو گلاس فیلو. ٹھیک. کلاس فیلو کو کہتے ہیں. کریاتن کیا مطلب ہوا؟ کریاتانی. کریاتن. کریاتن، گاؤں. کریاتانی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کیا ہوا اس کا مطلب ہے؟ گاؤں کو کہتے ہیں. گاؤں. گاؤں کو. گاؤں کو، دو بستی گاؤں. کو. ٹھیک ہے. کریاتانی ہو جائے گا. یہ تا جو ہے یہ تا کریاتا. مربوطہ، یہ تا مربوطہ کھلی تا میں بدل جائے گی. جی سر. ٹھیک ہے. اچھا ابھی نہیں، بات بعد میں آئیں گے، ابھی نہیں. ابھی نہیں، ابھی چلو. سہلن کیا مطلب ہو گیا؟ سہلان. سہلانی. سہلانی. مطلب آسان. آسان. سہلن سہلانی. اچھا جی. العاقل، وزڈم. عاقلانی وائز. عقل مند. العاقل، عاقل کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھدار جو ہوتا ہے، وائس جو ہوتا ہے. جی. تو العاقلانی. عاقلانی.
अच्छा जी, आगे है मुमरातुन। इमरातुन। इमरातुन। इमरातानी। तानी हो जाएगा आखिर, इमरा तानी। तानी हो जाएगा। तानी। ये गोल ता है, ये खुली ता में बदल जाएगा। जी सर। इमरा तानी हो जाएगा। जौजुन। जौजानी। ज़ौजानी। जौजानी, क्या मतलब जौजुन का? ज़ौजा। वाइफ, बीवी। जौजुन शोहर को खामंद। शोहर को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, वो जौजतुन है। जी 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 ठीक सर। है, तो ये जौजानी हो जाएगा, आगे अलिफ और नून लग जाएगा, जी सर। तो ये जौजानी हो जाएगा। आलिमुन। आलिमानी। आलिमानी, ठीक हो गया। आलिम को ही कहते हैं, ठीक है। तिलमीजुन, तिलमीज़ानी। क्या मतलब तिलमीजुन का? तिलमीजुन। शागिर्द। शागिर्द। शागिर्द, शागिर्द को कहते हैं, ठीक है। तो शागिर्द को। तिलमीजानी हो जाएगा। जारातुन, जारातानी। जारतानी। क्या होता है जारातुन? पड़ोसी। पड़ोसी। हमसाया, पड़ोसी, ठीक है। हमसाया। जारा तानी, दो पड़ोसी। अल कदम। अलकदम। कदमानी। अलकदमानी। अलकदमानी। अल कदमानी, अल कदमानी क्या मतलब? कदम, दो कदम को नहीं कदम। कहते। दो कदम, दो। वो कदम। यस, दो। ये पाँव पाँव को कहते हैं, ठीक है। पाँव दो को। कदम तो वो चलने के मानी में आ जाता है, ठीक है। जी सर। जब उर्दू में हम कदम गिनते हैं ना, तो वो जी चलने के सर। मानी में हम लोग लेते हैं, दो कदम, सही। ठीक है। तो पाँव जो है वो आप ले लें, सही। ठीक है। अल कदमानी, दो पाँव। तिफलुन। तिफलानी। तिफलानी। तिफलानी, बच्चे को दो कहते हैं। बच्चे। दो बच्चे। जाहिलुन। जाहिलानी। जाहिलान। जाहिल। अल उजुनु। उजुनानी। अल उजुनानी। अल उजुनानी, क्या मतलब अल हुआ? उजुनानी, दो कान। दो कान। अल मरअतु। अल मरअतानी। अल मरातानी, क्या मतलब है? दो औरतें। दो औरतें। ऊपर जो है इमरातुन, ये नकिरा है, ठीक है। और अल हम्म, मरअतु ये मौरफा है। जी सर। इतने फर्क है इसमें, ठीक है। अल आइनु। अल आइनानी। अल आइनानी, क्या मतलब? दो आंखें। आंखें। दो दो आंखें। आंखें, दो आंखें या दो चश्मे, ठीक है। दो चश्मे। चश्मे को भी कहते हैं सर। चश्मे को भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा। वो चश्मा नहीं जो हम पहनते हैं, ठीक है। वो चश्मा जो अच्छा। जमीन से निकलता है, पानी जो है। अच्छा, अच्छा, उसको कहते हैं। हाँ, वो चश्मा जो जमीन से पानी निकलता है, उसको हम, उसको चश्मा कहते हैं। जी। पानी का जो चश्मा होता है उसको कहते हैं, जी सर। ठीक है। साबुन, स्वाबानी। क्या मतलब है? साबान। अम, अ, मुश्किल। मुश्किल। मुश्किल, ओके। काबुन, काबानी। क्या मतलब दो होता है? टखने। टखने पैर टखना, के। जो टखना होता है उसको कहते हैं। तो दो काबानी, टखने। दो टखने हो गए। काजिबुन। काजीबानी। काजीबानी। दो काजिबान, झूठे। झूठे। दो झूठे, ठीक है। खसमुन, सौब के माने सर मुश्किल। किसके? सौब। काबुन का मतलब जो होता है, किसका पूछ रहे हैं आप? स्वाद से जो शुरू है सर, अच्छा, सौब। साबुन का मतलब मुश्किल होता है। साबुन। मुश्किल। साबुन का मतलब जो है वो मुश्किल होता है। आप लोग जो है ना, ये जो आखिरी हर्फ होता है ना किसी भी इसम का, जी सर। इसको आपने पढ़ना है। अगर आप इसको नहीं पढ़ते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं है। हमने यहाँ पे आखिरी हर्फ को ही पढ़ना है। हम जो सीख रहे हैं ना यहाँ पे, जी जो सर। आखिरी हर्फ में तब्दीली आती है ना किसी इसम के, उसको तो हम जी सर। सीखने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। जी सर। तो अगर हम जब आखिरी हर्फ को ही नहीं पढ़ेंगे, तो मतलब कि हम कुछ भी नहीं सीख रहे हैं। तो आखिरी जो किसी भी जो हर्फ का जो भी हरकत होती है, उसको हरकत के साथ पढ़ना है आपको, ताकि पता लगे कि आपको बात जो है वो
समझ भी आ रही है। वो स्पोकन अरबिक होती है, उसमें जो है वो चल जाता है, आखिरी हरफ पे हम सुकून कर जाते हैं, गोल मोल कर जाते हैं, ठीक है। उसके ऊपर फतह है, उसके ऊपर कसरा है, दम्मा है, समझ है या नहीं है, चल जाता है, क्योंकि हम उसको पी जाते हैं, गोल कर जाते हैं। तो यहाँ हम स्पोकन अरबिक सीखने के लिए नहीं बैठे, हम अरबी के कवायद सीख रहे हैं, जी सर। ठीक है। और इंशाल्लाह। अरबी के कवायद में हम इसम को सीख रहे हैं, और इसम के आखिरी हरफ में ही तब्दीली होती है, सही। जी सर। ठीक है। सर हम पढ़ रहे थे खस्मुन। यहाँ ये खस्मुन, क्या मतलब होता है खस्मुन का? खस्मानी मुख्तलिफ। खस्मुन का मतलब होता है हरीफ, जो आपका दुश्मन होता है, जो, ठीक है, जो आपका इख्तला जी मुखालिफ जी। होता है। मुखालिफ। अपोनेंट जी जो सर। होता है, हरीफ जो होता है, उसको खस्मुन कहते हैं। जी सर। अच्छा, अल कतिफु अल कतिफानी। क्या होता दो है? कंधे। कंधे। अल कतिफु कंधा हो गया, अल कतिफानी दो कंधे हो गए। दो कंधे। अस सफीहु, अल असफीहानी। सफीतानी अल अस सफीहु सफिया। क्या मतलब है इसका? सर कश्ती। आप नहीं नहीं जाहिर। सर कुछ और बेवकूफ। बहरी बताया जहाज था। तो नहीं कहते हैं, बहरी बेवकूफ जहाज। बेवकूफ। को कहते हैं, जी अहमक जी। बेवकूफ जो होता है उसको कहते हैं, बेवकूफ। ठीक है। सफीहानी। अहमक और जो बेवकूफ होता है उसको अस सफीहु कहते हैं। तो सर जो ये एक नाम होता है सफीहा तो वो वो। स्वाद से होता है, अच्छा अच्छा अच्छा। जी सर। वो स्वाद से होता जी है। सफीहु बेवकूफ, अहमक कह लें आप। जी। अच्छा, अस सफीहानी। अल मोमिनु, अल मोमिना अल मोमिनानी, अल मोमिनानी, मोमिन नानी। नहीं है, मोमिन है, ठीक है। मो मो मोमिनानी। 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 सादिकुन, वो सादिकानी। 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 सच्चा। सच्चा सच दोस्त। सही। अल मिरफकु, अल मिरफकानी। मिरफाकानी। क्या होता है अल मिरफकु? दो कोहनियां। मिरफक कोहनी। और मिरफक मिरफकानी दो मिरफकु कोहनी। मिरफकुन जो होता है कोहनी होता है, तो अल मिरफकु कोहनी, अल कोहनी। मिरफकानी दो कोहनियां। दो दो कोहनी। कोनिया। अल मुअल्लिमातु, अल अल मुअल्लिमातानी। मुअल्लिमानी। अल मुअल्लिमा नी। तानी, अल मुअल्लिम तानी। मातानी। अल मुअल्लिमतानी। हाँ, क्या मतलब? दोस्तानिया, दो दो आलिमाएं। लेडीज है टीचर। ठीक है। अल मस्जिदु, अल अल मस्जिदानी। मस्जिदानी। अल दो मस्जिदानी। मस्जिद। अस साइदु किसको कहते हैं? मदद करने वाला। कलाई को। कलाई को कहते हैं, जो हाथ की कलाई। कलाई होती है, ठीक है, जी सर। साइद। जी जिसको जी। रिस्ट कहते हैं, ठीक है, रिस्ट। उसको, रिस्ट। ठीक है, उस अस्साइदानी। कलाई को कहते हैं, ठीक है। तो असाइदानी। सईदानी। अब जो है दूसरी एक्सरसाइज है, चले माशाल्लाह, इसको हमने जम्मा मुजक्कर सालम में बदलना है, जी सर। मुजफ्फर शाह। ठीक है, जम्मा मुजक्कर सालिम में बदलना है। सालिम में। जी सर। कायमुन का क्या मतलब होता है? खड़ा होना। खड़ा, खड़ा, ठीक है। तो इसका क्या जमा हो जाएगा? काइमूना। कायमूना, ठीक है, कायमूना हो गया, ठीक हो गया। आबिदुन, आबिद किसको कहते हैं? आबिदूना। इबादत करने वाला। इबादत गुजार जो होता है उसको कहते हैं। तो आबी दूना हो जाएगा, आखिर में वाव और नून लग जाएगा, इसका अच्छा, दो जो है पेश हट जाएगा, एक पेश रहेगा, वो एक नून लग पेश हो जाएगा। जाएगा ना, तनवीन खत्म हो जी जाएगी सर, ना, उसके साथ वो आबी नून लग दूना जाएगा। हो जाएगा। जी सर। आबी दूना, वो तनवीन उसकी एक पेश में आ जाएगी, आबी जी दूना। सर। शाकिरुन, शुक्र करने शा- वाला शाकिरूना। शुक्र शाकिरून, करने वाले। ठीक है। साबिरुन, सबर करने वाला स्वाबिरूना। साबिरूना। काफिरूना। अच्छा, साबिरून ठीक होगा। काफिरुन,
काफिरून काफिरून काफिर, ठीक हो गया। मुनाफिकुन, मुनाफिकून मुनाफिकूना। खाशिउन, खुश खाशिऊन खाशिऊन खाशिऊना। खाशिउन का क्या मतलब होता है? डरने वाले। खुशू वाला, ठीक है, खुशू करने वाला। सर खुशू जो नमाज में होती है, खुशो खुजू। और उसी को ही कहते हैं ना। अच्छा, एक वो, अच्छा खाशियून, हम उसको सही सही। अच्छा जी, साजिदुन, खाइफून जी। साजिदूना साजिद, साजिदूना। साजिदून का क्या मतलब होता है? सजदा करने वाला। सजदा करने वाला। क्या, साजिदुन सजदा करने वाला, साजिदूना ये उसकी जमा हो जाएगी। सजदा राक, करने वाला। राकीउन, राकीऊ राकिऊन राकीऊना राकी, राकिऊन, राकीउन किसको रुकू कहते करने हैं? वाले को तो नहीं कहते हैं। रुकू रुकू, करने सर वाला। रुकू रुकू करने करने वाला, वाला, रुकू करने वाला। रुकू करने वाला, ठीक है। ये जिन्हों जो बुक 3 पढ़ रहे हैं ये सारे देखें, साजिदुन, राकीउन, खाशिउन, मुनाफिकुन, काफिरुन, साबिरुन, शाकिरुन, आबिदुन, ये कायमुन, ये क्या है? सर इसमुन फाइल है। ये सब फाइल है, ठीक है ना। फाइल उनके वजन पे हैं सारे के सारे। अच्छा जी, दालुन, सर जैलून गुमराह। जैलून क्या मतलब क्या हुआ इसका? सर गुमराही करने, गुमराही वाला। गुमराह हो गया ना, जी सर। गुमराह हो गया, गुमराह होने गुमराह वाला, गुमराह होने वाला। ठीक है। करने मु- वाला। ठीक है। अच्छा जी, आगे क्या है इसका? मो मु मोमिनुन मो मोमिना मुमिनुन, मुमिनूना मुमिनूना। जाहिलुन, जाहिलूना, जाहिलूना जाहिलूना। मुदर्रिसुन, मुदर्रिसूना 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 हो गया, ठीक हो गया। आगे है मुसन्निफुन, मुसन्निफूना मुसन्निफान मुसन्निफूना। मुसन्निफान ऑथर जो होता है, तसनीफ करने वाला, लिखने वाला जो होता है उसको कहते हैं, ठीक है, मुसन्निफ। राइटर, उर्दू में भी हम लोग यह मुसन्निफ ही कहते हैं। राइटर। र- राइटर ठीक है। साइमुन, रोजा रखने वाला। साइमूना साइमूना, ठीक है। मुसाफिरुन, तो साइमन मुसाफिरूना क्या मतलब है मुसाफिरून, इसका? किसका? ये 15 नंबर जो है रोजा साइमून। रखने वाला, अच्छा अच्छा। रोजादार श्याम जो तो होता है, रोजादार जो श्याम होता है। तो गया साइमून। सही। मुसाफिरुन, मुसफर करने वाला, सफर करने मुसाफिरून वाला। ठीक है। मुसाफिरुन हो जाएगा। मुहद्दिसुन, मुहंदिसान मुहंदिसूना, इंजीनियर मुहद्दिसूना, इंजीनियर मुहद्दिसुन कहते हैं इंजीनियर को। मुवज्जफुन, मुलाजिम, मुवज़्ज़फ़ूना मुलाजिम को कहते हैं, ठीक है। मुवज्जफुन मुला- मुलाजिम को कहते हैं। और ये मुवज्जफूना हो जाएगा। मुहद्दिसुन, मुहद्दिस मुहद्दिसूना मुहद्दिसूना, ठीक है। ये बयान करने वाला भी होता है, और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस बात को बयान करने करता है वाली। उसको भी कहते हैं, ठीक है। जो शख्स सर जो है, मुअज्जिफुन के माने सर? इस मुलाजिम, मुवज्जिफुन मुलाजिम, 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 जज़ाकल्लाह। ठीक है। और जो मुहद्दिस, हम उर्दू में भी मुहद्दिस ही कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस को जो है वो लिखता है, उसको मुहद्दिस कहते हैं, या बयान करता है, ठीक है। इसको वैसे स्पीकर भी कह लेते हैं, बोलने वाला, सर बयान कर। जैसे जनरल बात करते हैं वो भी मुहद्दिस ही कहलाएगा। हाँ जी, उसी में आता है, बोलने वाले माने में भी आता है। स्पीकर जो जी होता सर। है, नरेटर जो होता है, उसको भी कहते हैं। तो भाई अच्छा जी, मुमर्रिदुन, मुमर्रिजूना मुमर्रिदूना, ठीक है। ये नर्स को कहते हैं, जो मेल नर्स होता है ना, आदमी नर्स जो होता है उसको कहते हैं। फीमेल को नहीं कहते सर। नहीं, फीमेल को फिर वो मानस बनाने का तरीका आपने सीखा हुआ है ना। आखिर में ते आ जी जी। जाता है। आखिर में ताय मरबूता लगा, मुमर्रिदा, मुमर्रिदा। मुमर्रिदातुन हो जाएगा।
उसके बाद ये तीसरी एक्सरसाइज है, इसमें हमने जम्मा मुअन्नस सालिम, यहाँ पे मुअन्नस सालिम बनाना है। मरियम, एक मरियम, तो इसकी जमा क्या हो जाएगी? सर मरियम तो मरियम ही रहेगी। मरियमात। मर मरियमात, मरियमात। मरियमून सर नहीं बोल सकते। मरियमातुन। मरियम मोनस है ना, वो तो मुजक्कर के लिए है। वो तो जो ऊपर मरियम मरियम तो सर नाम है नाम ना, की भी जमा बन जाती है। नाम की इनके जमा आखिर कर। में अलिफ बा का इजाफा करें। अलिफ ता का इजाफा कर देंगे तो वो, यानी कि दो से ज्यादा मरियम। अच्छा। दो नाम से के साथ भी लगता है सर। जमा इस तरह हाँ, दो से, अगर आप दो से ज्यादा मरियम की बात करें तो फिर क्या होगा? दो से ज्यादा औरतें भी तो हो सकती हैं ना जिनका नाम मरियम हो। जी सर। ठीक है, जी सर। तो ये मरियमातुन हो जाएगा। नाम मरियम। कानी तातुन। कानितातुन जाहिबातुन, कानी तातुन का क्या मतलब होता है? परहेजगार। कानी तातुन कहते हैं वो सर कनात फर्मा करने वाली। बरदार, ब, फर्मा बरदार को। बंदगी को कहते हैं, फर्मा बरदार को। ठीक है, कानी तातुन, तो ये वही आखिर में अलिफ और ता आ जाएगा। जी कानी सर। तातुन। अच्छा, जाहिबातुन। जाहिबात, जाहिबातुन। जाहिबातुन, जाहिबातुन का क्या मतलब है? जाने वालियां। पहले तो इसका करें ना, एक का तो करें पहले। अच्छा, जाने वाली। जाने वाली। ठीक है, तो जाहिबातुन, जाने वालियां। अरे आखिर में अलिफ और ता लगा देंगे। जाहिबातुन, इसको लंबा करके पढ़ेंगे तो फर्क महसूस होगा। अगर जी इसके सर। बाउल को आप लंबा नहीं करेंगे फिर जाहिबातुन। जाहिबातुन अलिफ ये एक मद्दा जैसा के ही है। साथ। जाहिबातुन। बातुन। बातुन। जाहिबातुन। बातुन। ठीक है। अलिफ मद्दा के साथ। जैनी, जैनबू, जैनिबातुन। जैनबात। जैनिबातुन, बातुन। दो से ज्यादा जैनब। मोमिनातुन, मुमिनातुन, मोमिनातुन। मोमिनात। मोमिनातुन, तालिबातुन, तालिबातन। तालिबातुन, तुन। तालिब तालिबातुन। तालिबातुन अलिफ। हो जाएगा। साइमातुन। ताइमातुन। साइमातुन, साइमातुन क्या मतलब साइमातुन का? ताइमा। रोजेदार। रोजा रोने रखने वाली। वाली। रोजेदार। हाफिजातुन, हाफिजातन। हाफिजातुन, हाफिजातुन। महफूज करने वाली। महफूज करने हाफजा। वाले। ठीक है, याद करना। हाफिजा को भी कहते हैं, महफूज करने वाले को भी कहते हैं। महफूज। जो प्रिजर्वेटिव होता है उसको भी कहते हैं। ठीक है, जी। महफूज करने वाला जो होता है, ये हाफिजातुन हो जाएगा। ये अलिफ में बदल जाएगा और आगे तो ता आ जाएगा। हाफिजातुन। काइमातुन क्या मतलब? काइमातुन। खड़ा काइमातुन, है कायम ना। करने वाला। कायम करने वाला। काइमातुन कहते हैं खड़ी को। करीब। जो जब आदमी खड़ा होता है, स्टैंडिंग जिसको कहते हैं इंग्लिश में। कायम। कायम। ठीक है, खड़ा होना। जी। कायमुन खड़ा हुआ। ठीक है, और कायमातुन ये मोनस के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसकी जमा कायमातुन हो जाती है। अच्छा जी। वालिदातुन, वालिदातुन, वालिदातुन। तो वालिदातुन। वालिदातुन हो जाएगा। हम्म। इसमें अगर ता मरबूता आती है तो ता मरबूता इसमें हजफ हो जाती है, क्योंकि ता मरबूता जो होती है वो, क्या बोली? सही। ता मरबूता जो होती है वो इसमें इसको इजाफी ताए हो। तानीस भी कहते हैं। नहीं नहीं, ताय तानीस नहीं होती वो, उसको ताय मरबूता कहते हैं। ताय तानीस और चीज है, वो आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है ताय मरबूता या ताय मुदव्वरा जो होती है, ये इजाफी होती है। और क्योंकि ये इजाफी जी। होती है तो इस वजह से फिर हम जब इसका जमा बनाते हैं तो उसको डिलीट हजफ कर देते हैं, उसको डिलीट कर देते हैं। अच्छा जी। वारिदातुन, मुनाफिकातुन, मुनाफिका को कहते हैं, और इसकी जमा मुनाफिकातुन हो जाएगा। इसका लुग़वी माना क्या होगा? मुनाफिक
दो चेहरों वाला। अब दो चेहरों वाला क्या लें, ठीक है, असल में तो मुनाफिक को जी मुनाफिक ही कहते हैं ना, यानी कि मुंह पे, दिल में कुछ और है, जुबान पे कुछ और होता है। मुनाफिक। ठीक है, तो ये तो सर उर्दू इसको की। मरफू क्यों पढ़ रहे हैं? इसको मरफू क्यों पढ़ रहे हैं? हाँ सर। इसको इसलिए मरफू पढ़ रहे हैं कि इसके साथ हमने कोई ऐसी चीज तो लगाई नहीं जिससे ये मंसूब हो या जिससे ये मजरूर हो। तो सर ये और मरफू मस्दर पढ़ने के भी लिए है। भी इस तो इस आमिल होने इस चाहिए। बात को सुन ले ना, मुफरद बात तो सुन ले, मुफरद मफूल। बात तो सुन ले। इसम की जो बुनियादी हालत होती है, उसकी जो असली हालत होती है, वो मरफू ही होती है। जी सर। इसम की बुनियादी या असली हालत क्या होती है? मरफू। मरफू होती है। तो ये इसम अपनी असली हालत में है। ठीक है, तो इनमें कोई तब्दीलियां जब आएंगी तो तब्दीली आने की कोई वजह होनी चाहिए ना। आमिल की जी। वजह से है। हाँ जी, तो कोई आमिल भी तो होना चाहिए। तो अभी तो हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, तो जब आगे हम वहां पहुंचेंगे, इनके आमिल को पढ़ेंगे, तो वहां फिर तब्दीलियां भी करेंगे इसमें। ठीक है। जी सर। चलो, चलें, ये आगे क्या आ गया है? मुरब्बियात। मुरब्बियातुन। ये मुरब्बी से है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? निगरान। परवरिश करने वाली, पालने वाली। परवरिश करने वाली, पालने वाली। ठीक है, परवरिश करने वाली या पालने वाली जो होती हैं, उनको कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो आया होती हैं, जो, ठीक है, जो पुराने जमाने में दाइयाँ होती थी, ठीक है, तो वो, उनको यह कहा जाता था मुअल्लिमातुन। जी, मुअल्लिमातुन। मुअल्लिमातुन। ठीक है, दो, ये यानी कि एक फीमेल टीचर होगी, मुअल्लिमातुन जो है जमा होगी, फातिमातु। फातिमातुन। फातिमातुन हो गया। तिलमीज़तुन। तिलमीज़ातुन। तिलमीज़ातुन हो जाएगा। तबीबतुन। तबीबा तबियातुन। तबीबातुन। तबियातुन। तबीबातुन। जाकिरातुन। जाकिरातुन। ठीक है, तो जाकिर जो होता है, जिक्र करने वाला जो होता है, उसको जिक्र कहते हैं। करने वाला। जी। ठीक है, तो जाकिरातुन, जिक्र करने वाली। जालिसातुन। जालिसातुन। क्या जालिसातुन। मतलब होता है? बैठने वाली। बैठने वाली या बैठी बैठने हुई। वाली। सादिकातुन। सादिकात। सादिकातुन। तो क्या मतलब होता है इसका? सच्ची। सच। सच बोलने वाली, सच सच्ची। बोलने वाली, सच्ची। राजी आतुन। आज लौटने वाली। राजियातुन। लौटने वाली। ठीक है, काफिरातुन। क्या मतलब है सर? राजियातुन। इनकार लौटने करने वाली। वाली। राजियातुन, लौटने वाली। काफिरातुन। काफिरात। काफिरातुन। इनकार करने वाली। इनकार करने वाली, कुफर करने वाली। ओके। काजिबातुन। झूठ बोलने झूठ। वाली, झूठी। झूठ बोलने झूठ वाली। बोलने वाला। कादिबातुन। काजिबातुन हो जाएगा। ठीक है, मुर्दियातुन। दूध पिलाने वाली। जी, क्या मतलब है सर? मुर्दियात। मुर्दियातुन कहते हैं दूध पिलाने वाली जो होती हैं। अच्छा। दूध पिलाने वाली माँ जो होती औरत। है, औरत जो होती है, उसको जो है मुर्दियातुन कहते हैं। जो भी दूध पिलाएगी वो जरा माँ ही बन जाती है। ठीक है, तोड़दाई माँ बन जाती है। तो जी सर। मुर्दियातुन जो है, उसको कहते हैं। साबिरातुन। सबर करने वाली। सबर करने। साबिरातुन। साबिरात। खाशियातुन। डरने वाली। डरने वाली। खुशू करने वाली। तो खाशिआतुन हो जाएगा। ठीक है, मुमर्रिदातुन। मुमर्रिजातुन। मुमर्रिदातुन हो जाएगा। ठीक है, ये ये नर्स को। ज्यादा उम्र होगा। ज्यादा ये, उम्र वाली। ठीक है, फीमेल जो नर्स होती है उसको कहते हैं। अच्छा अच्छा ठीक। जो फीमेल नर्स होती है उसको मुमर्रिदातुन कहते हैं। जी सर। डॉक्टरानी। हाँ जी,
क्या? डॉक्टर वो और चीज होती है, डॉक्टरानी और चीज होती है, नर्स की बात हो रही है। ठीक है, मुमर्रिदात नर्स। अच्छा जी। आयशा तू। आयशा। आयशा तुन। आयशा ता। आयशा तुन हो जाएगा, ता इसका डिलीट हो जाता है। ठीक है, ये इसका, ये उसका मेरे ख्याल में अपना ही ता है। ये जो है, ये उसका अपना ही ता है। अब ये रहेगा, आयशी आयशा ये डिलीट हो जाएगा। आयशा ये डिलीट हो जाएगा, अन इसका ता, आयशा इसका ता डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये भी आयशुन से है, ये भी अजाफी ता ही है। ठीक है, ये भी अजाफी ता ही है, तो ये भी इसका ता जी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या अन क्या बनेगा? आयशातुन हो जाएगा, तो इसका ता ये डिलीट हो जाएगा, और आगे अलिफ और ता आ जाएगा। ये अलिफ बन जाएगा, और उसके जी बाद सर। आगे आई ता। आयशा तुम। आयशातुन हो जाएगा। तुम। मुतबर्रिजातुन, सर इसका मतलब क्या होगा? बेपर्दा। जी बे, बेहतर। ठीक है, बेपर्दा, अ, उसको कहते हैं। ठीक है, ये बनाव श्रृंगार करने वालियां बस। ठीक है ठीक है, तो ये बेपर्दा जो होती है, अ, उनको कहते हैं मुतबर्रिजातुन। क्या हो जाएगी इसकी जमा? मुतबर्रिजातुन मुतबर्रिजातुन। जातुन हो जाएगा। जातुन। मुतहज्जिबातुन, ये बापर्दा को कहते हैं, मुतहज्जिब हिजाब करने वाली। ठीक है, पर्दा करने वाली। पर्दे करने वाला। ठीक है, तो बापर्दा को कहते हैं मुतहज्जिबातुन। तो और इसकी जमा मुतहज्जिबातुन हो जाएगा, पर्दा करने वालियां या हिजाब करने वालियां। मुतसद्दिकातुन, मुतसिद। मुतसिद। मुतसद्दिकातुन मुतसद्दिकातुन। तस्दीक करने वाले ये मुतसद्दिकातुन जो है, ये सदका करने वाली को तस्दीक कहते हैं। ठीक है, अच्छा। सद्दक जो युसद्दिक सदका करने वाली तस्दीक होती हैं, उनको मुतसद्दिकातुन कहते हैं। मुतसद्दिकुन कहते हैं सदका करने वाले को, और मुतसद्दिकातुन सदका करने वाली हैं। करने ठीक है, तो चलें इसको यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी कल है, इसको कर लेंगे हम, जो रहता है। इंशाल्लाह। ये तो 2 दिन ही सबक होता है हफ्ता का। 3 दिन होता है, जुमेरात, जुमा, हफ्ता और इतवार। अच्छा, जुमरात अब नहीं होगा सर, पहले जुमरात को भी होता वो आप लोगों को जो है तैयारी के लिए ज्यादा टाइम दिया है मैंने तो। है। सही है, अच्छा किया सर। ठीक है, ताकि सही। आप लोगों के ऊपर बोझ कम पड़े। सही सर। इसकी मेरे पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। जहाँ से आपको लिंक मिला उसी ग्रुप में इसकी पीडीएफ फाइल मौजूद है, वहां से आप डाउनलोड कर लें। अगर ना मिले तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। ठीक है, जिस नंबर से आपको ये लिंक मिला है जूम का, उसी नंबर पे आप व्हाट्सअप कर देंगे, आपको पीडीएफ सर भेज जी देंगे। आपका तारुफ भी मिल जाएगा। तारुफ जो है वही मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो हमारी जो है अगली क्लास है 9:30 बजे। बुक 3 वाले जो हैं, जिन्होंने वो दुरूसुल लुगतुल अरबिया की बुक 3 जो ले रहे हैं, तो हमारी क्लास जो है वो इंशाल्लाह 9:30 बजे दोबारा होगी। तो जिन्होंने ग्रामर पढ़ी हुई है पहले, अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहता है तो आप भी 9:30 बजे उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी के पास उसका बुक, लिंक जी, उसी उसी का लिंक उसका उसी लिंक ग्रुप, उसका लिंक उसी ग्रुप में आएगा। वो तो लिंक, हमारे पास है नहीं। तो लिंक यही है। आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है? इसी व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ मैं, आज पहली दफा आया हूँ क्लास में। नहीं, आपको लिंक कहाँ इससे से मेरा मिला है? ये तो पहले मैंने एडमिशन लिया था तो फिर मेरी तरफ आया। अभी लिंक आपको किस नंबर से मिला है? व्हाट्सएप नंबर से मिला है ना, किसी ग्रुप से लिया है ना ये आपने? व्हाट्सएप ग्रुप से मैंने जी व्हाट्सएप से ही लिया। हाँ, जिस नंबर से आपको ये ग्रुप, आपको ये लिंक आया है ना, आप उसी नंबर पे ही मुझे व्हाट्सअप कर दें, आपको किताब भेज दूंगा। ठीक है, और जी हमारा जो क्लास का जूम का लिंक होता है, ये रोजाना एक ही होता है, हर क्लास के लिए एक ही होता है। जी क्लास का जो
जूम का लिंक है, ये एक मैंने ही है। पहले ये दरस निज़ामी किया हुआ है, साथ मेरे 3 तखस्सुसात हैं, तो बस माशाअल्लाह, चलो ये सीखने फिर आप तो सीखने का शौक है। अल्लाह ताला जो है आपको जो है शौक में और इजाफा करे। हम्म, आप तो सिखाने वाले हैं, आप यहाँ सीखने, माशाअल्लाह। वो इल्म की प्यास जो है ना वो खत्म नहीं होती ना। वैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तुर्की में पढ़ा रहा हूँ, ये तखस्सुस के सबक पढ़ाता हूँ, सदाकत शामिल है। चले माशाअल्लाह जी, अल्लाह ताला और आसानी करे। जी और किसी ने कोई बात पूछनी है? अगर आपके पास सर अगर किसी के पास किताब नहीं है या उसका पीडीएफ नहीं है तो आप जो है जिस नंबर से आपको लिंक आता है ना उस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दें, आपको किताब जगह पीडीएफ भेज दूंगा मैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम कोई वालेकुम। प्रॉपर अरबी के लिए, प्रोनाउंसिएशन के लिए क्लासेस हैं कोई इसमें, मतलब अरबी प्रॉपर सीख सकें, बोलने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए नहीं जैसे? उसके कोई नहीं है, हमारे पास सिर्फ ग्रामर की होती है। जी जी, बेहतर सर। सिर्फ नहव की होती है हमारे पास ना। जी सही सर। अच्छा जी, और किसी ने कोई बात पूछनी है? सर ये ग्रामर जो है नौह और सर्फ दोनों पढ़ाएंगे ना? हाँ जी हाँ जी, दोनों ही होंगे। ठीक है, जो इसम के मुतालिक होती है उसको नहव कहते हैं। ठीक है, कल के सबक में जी हमने इस पढ़ा था कि नहव क्या होती है। ठीक है? और फिर जो आगे जो है वो साबका असबाब हैं जी, उनका लिंक मिल जाएगा मुझे? जब आपको जो है इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी तो उसी ही जो है प्ले लिस्ट में बाकी क्लासें आपको मिल जाएंगी। जज़ाकल्लाह। आमीन भाई। जी और कोई बात? चलें इसको ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह फिर, क्योंकि 10-15 मिनट रह गए हैं, फिर हमारी दूसरी क्लास भी है। तो इलल्लिकाई मस्सलामा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वाह, वाह। वालेकुम अस्सलाम।